Oficialmente ya declara open el sports event na Barangay de Tetuan donde el mga bata, mga jóvenes, imbes ay interesa na mga aktibidad de droga. El mismo Barangay Kapitan Jan Dalipe junto con el congresista del Distrito 2, Lilia Macrojon Nuño, oficialmente declara el abrida del Tetuan Basketball League 2015, donde na mismo covered court, allí mismo na Tetuan Central School. Presente el congresista Lilia Macrojon Nuño y también el Barangay Kapitan Jan Dalipe. Durante el mencionado opening, este el mensaje del congresista Lilia Macrojon Nuño. Report del Pueblo. Del mga youth, sabi ito bien importante, kat este bien bonito because man start to con el mga youth ay graduated hasta que de sila, aquel tabla sila masters. You cannot be a master ng basketball if you do not pass by aquel prinsipyato na youth. So, el dimio kat por eso taman focus kadyo aki, kay this will develop the child pakemodo man develop on sportsmanship, how to deal with other people, pakemodo to man develop el camaraderie in a team. So, ang bonito baste, instead of akal nunoy sila ko sa taas na kasa, bene sila kiman train. Sabi ito ko kayo ka. Mga partners, el congresista Lilia Macrojon Nuño.